5 bites. 8 bites. First bite. Hmm? Oh. Hmm? Anghang. Tama lang yung sauce na pinili ko. Anghang. Perfect, no? Perfect. Go. Second bite. Anghang ka, bro. Ha? Anong pinili ba? Iyak ako. Second bite. Hindi pala tayo nagsabay. Go. Third bite. Sobrang anghang, guys. Third bite. Ilang bite ba ako? 5. Third bite, guys. Fourth bite. Sobrang sarap, guys. Anghang. Manghang ba yun? Balik tayo. Hindi ako naanghangan. Pero parehas lang. Fifth bite. Si Cassius kasi pumili nito. Ayun, red na red yung palaman niya. Ayun, may sili-sili pa. Ayun, kay sili. Sixth bite. Good morning, good morning. Oh. 7 bite. Nasasarapan kami sobra. Ako masarap talaga kasi hindi ko kaya sobrang anghang. Last but not the least, last bite. Fourth. Ako na, guys. Ilang bite sa'yo? 8. Fourth bite. Ano? Ha? Oh! Ano? Lava. Lobat ilaw, guys. Wait lang guys, gusto nyo rin ba magkalaman yung Gcash nyo na ganito kalaki? Try nyo na yung link ko sa Mega Wagi, ilalagay ko yung link sa comment section at mag-register na!